Today we're going to deal with another subject, and the one that we're going to talk today about it is living by the Word of God. El día de hoy vamos a entrar en otro tema, estudiando la palabra de Dios, y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Viviendo por la palabra de Dios. Vamos a tomar el texto que está allí en la pantalla o también tienen en sus boletines y vamos a leer primero en inglés y luego en español. Está tomado de Mateo capítulo 4, versículos 1 hasta el 4. So we're going to read the Word of God. That's going to be the text for our sermon today. And it is in Matthew chapter 4, verses 1 through 4. Please read together with me. You have in your bulletins and also on the screen right now. So are you ready to read? Okay, let's do it. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Vamos a leer ahora en español. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, "Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan." Él respondió y dijo, "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." As you are aware, we do have at least two types of life. One, it is the physical life, where we need food every single day in order for us to survive, to live. We can abstain from food for a little while, but not for too long. Because if we continue not eating, eventually we will die. So food is essential for our physical life. Nosotros tenemos por lo menos dos tipos de vida. El uno de ellos se llama físico, vida física, y el otro se llama vida espiritual. En cuanto a la vida física, ustedes saben que para vivir y sobrevivir necesitamos la comida material. Podemos aguantarnos unos días sin comida, pero no muchos días, porque llega un punto donde el cuerpo realmente ya no puede subsistir sin la comida y termina muriéndose. Por eso hay personas que literalmente en el mundo mueren de hambre. Hay ciertos países donde se está dando esto, que las personas no tienen alimento y terminan muriendo de hambre, y los que primero caen son los niños. Ellos son los que mueren más rápido. So as we can, remember the news that we have around the world, there are places where people are starving literally to death. And the ones who die first are the children. The adults can resist a little bit longer, but children cannot resist as much as adults can. And so that's why we know that food is essential for our existence. But in the same way in our spiritual life, there is a spiritual life that helps us to function normally, that we can grow in righteousness and in fellowship with God. But we do need food. Without spiritual food, also we can starve to death. And that is the reason why when Jesus was being tempted, of course his immediate need at that moment, after 40 days of fasting, of course he was starving. He was so hungry, and Satan wanted to take advantage of the situation, and he came to tempt him and saying, challenging him, "If you are the Son of God." He knew perfectly that Jesus was the Son of God, but still he wanted
to take advantage of that situation of physical need, since Jesus was 100% human. And because of that, then he wanted to take advantage of that and came with that temptation. If you are the Son of God, then tell these stones to become bread, and then you will satisfy immediately your need. And that's when Jesus answered, it is written. Cuando Jesús está en el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, ustedes pueden imaginarse lo hambriento que estaba Jesús. Literalmente podríamos decir, nuestra expresión, estaba muriéndose de hambre. Y Satanás justo se aprovecha de la mayor necesidad humana, porque en este caso Jesús vino como hombre, sin dejar su divinidad, pero vino como hombre, y como hombre, después de 40 días y 40 noches de ayuno, él estaba desfalleciendo ya por el hambre, y en esa necesidad tan urgente, Satanás viene con la tentación y le dice, si eres hijo de Dios. ¿Satanás sabía o no sabía que Jesús era hijo de Dios? Él sabía de sobra, pero es a Jesús a quien le está desafiando con esa pregunta, aprovechando de la necesidad que él estaba pasando en ese momento, y allí es donde Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. So, in that situation, that we recognize that there is a physical life, but also there is a spiritual life, he mentioned that it is written. So if it was written, the question it is where? So I would like to give you that little piece of information. That was in Deuteronomy, I cannot even pronounce that one. 8:3, chapter 8, verse 3, where it says that man should not live only by bread alone, but by every word that comes from God. Cuando Jesús está siendo tentado y él dice, escrito está, entonces la pregunta inmediata, porque a veces no revisamos la palabra de Dios, la primera pregunta era, ¿y en dónde es lo que Jesús dice que está escrito? Entonces me puse a revisar y ese pasaje viene para que ustedes puedan anotar si desean y ver. Después está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Deuteronomio 8:3, donde habla que el hombre no vivirá solamente del pan material, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces de allí tomó la referencia a Jesucristo para defenderse bíblicamente del ataque de Satanás. So, since we're going to focus more in our spiritual hunger, our spiritual need, what we need to survive, the main source of survival, it becomes the Word of God. So, when I was pondering about this, I was thinking, what happens with me personally when I don't have that spiritual food, the Word of God? And as I was meditating on that one, these were the words that came to my mind, how I feel. What is the experience that I have when I am not feeding myself with the Word of God? One of the feelings it is, I feel dry inside. The other one, I feel powerless. And then I feel disconnected. Somehow my connection with God is affected and I feel disconnected. I also, in this situation, I feel confused. And not only powerless, but also I become hopeless. I start noticing that my level of hope starts disappearing. And then I feel unclean. Something is not right inside of me. And I feel very limited, empty, and weak. Of course, there would be more words to describe my situation, but that is when I was meditating on this passage, that is what happens with me
when I'm not being fed properly with the Word of God. Cuando estuve meditando sobre este pasaje, que el hombre no puede vivir, que no vive solamente del pan material, sino que necesita de cada palabra que viene de la boca de Dios, entonces quise examinarme y ver qué tan cierto es esto en mi vida. Entonces yo quiero compartir con ustedes que al meditar en esto y al comenzar a recordar cuando yo no me alimento apropiadamente de la palabra de Dios, estos son los síntomas que yo tengo. Por un lado me siento seco. Cuando no estoy alimentándome de la palabra de Dios adecuadamente, me siento seco. Me siento con poco poder, con muy poco poder. Me siento a veces desconectado de Dios por la falta de esa fluidez de la palabra de Dios que da. Y me confundo con mayor facilidad, me siento confundido, me siento sin esperanza. El nivel de esperanza que tengo cuando estoy con la palabra de Dios comparado cuando no estoy siendo alimentado lo suficiente de la palabra de Dios, ese sentido de esperanza comienza a desaparecer. También no me siento limpio, me siento sucio por dentro cuando no tengo esa fluidez de la palabra de Dios que me está alimentando. Me siento muy limitado, me siento muchas veces vacío y especialmente me siento débil. Entonces, esos son los efectos negativos de no tener la palabra de Dios sirviéndome, alimentándome. Porque ustedes saben, nosotros podemos irnos a un mercado y ver toda la comida que hay, pero no quiere decir que podemos consumir toda la comida que está allí. Allí está para ver, pero no necesariamente para consumir. De la misma manera, la palabra de Dios la podemos tener tal vez en el estante de libros, en el escritorio, en el velador o en cualquier otro lado. Podemos tener la Biblia por todo lado, pero no significa que nos estamos alimentando de la palabra de Dios. I was just thinking, you can go to a market and see all kinds of food, but that doesn't mean that you can consume everything that you see in there. You will have to purchase, you have to make it your own in order to take advantage of the food. The same way happens with the Bible. We can have in the bookshelf, we can have in our bedside table, we can have in our desk, we can have everywhere the Bible. And we can have many Bibles in different versions, but not necessarily means that we're feeding ourselves from the scripture that is at our reach. So, for that reason, we need to have the intention of consuming the Word of God in such a way that nourishes us in such a way. So with the sermon of today, what is that I'm really attempting to contribute in your spiritual walk? I'm going to be sharing with you what the Word of God is good for in your life. And with the hope that somehow God will touch your heart in your life, that it will make for yourself the Word of God more important, more indispensable in your life. That you will take maybe a different view of a scripture and suddenly it becomes something that you really need. Not a commodity that's somewhere there in your house, but something that you desperately need in your life. That is the goal of this sermon today. Because if Jesus said that we can live by the word that comes from the mouth of God, I hope that we can change our way of thinking, that we can change our attitudes, and that somehow God will awaken such a hunger for God's word. That is the intention of today, the intention that I have for you. Al compartir este mensaje con ustedes, yo tengo algunas cosas en mente, tengo alguna ambición, tengo un deseo bien grande, y es que al compartir con ustedes los beneficios que trae la palabra de Dios, que en alguna manera nos despierte,
que en alguna manera toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, que comencemos a sentir ese deseo, esa necesidad por la palabra de Dios. I don't know if it has happened sometime to you that you hear from somebody that a certain fruit or a certain food, it is good for you, let's say for blood pressure or for your kidneys or for whatever, and then suddenly you have a desire, you would like to try that because it is beneficial to you. It is exactly like that I would like to use the sermon today, in the hope that will be awakened your spirit with the need of God's Word in your life. No sé si a ustedes les ha sucedido que alguna vez alguien está compartiendo el beneficio de alguna fruta, de alguna hierba, de alguna comida, y ustedes en un momentito dicen, no, yo voy a comprar esto porque esto va a ser beneficioso para mí, yo quiero sacar provecho de esta comida. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Sí, a mí me pasa muchas veces, pero no siempre compro todo lo que quiero. Pero mi deseo en esta mañana es este, que al compartir con ustedes los beneficios que encuentro en la palabra de Dios personalmente, sirva de alguna manera para despertar este apetito espiritual, este deseo de consumir la palabra de Dios personalmente. ¿Estamos hasta ahí entonces? So now what I'm going to do is I'm going to read a list of things that I thought that are beneficial for us. I have 47 benefits, and I have this big list, and I promise you that next week I will make a copy for each one of you so that you can have that recipe for success, in that sense that you will take advantage of God's Word. La próxima semana yo les prometo dar esta lista. Yo hoy día voy a compartir con ustedes 37 beneficios de la palabra de Dios. Estos son los beneficios que encuentro para mí personalmente. Usted puede encontrar muchos más, pero es por lo menos para darle una idea de cómo me afecta a mí la palabra de Dios. Y la próxima semana les voy a dar una copia de esta lista de 37 beneficios. Okay, so bear with me. I'm going to be reading one item at a time and then translating into the other language. I realize that the Word of God, it is for me a fountain of eternal life. It is a fountain of eternal life. Yo he descubierto que la palabra de Dios para mí es una fuente de vida eterna. Allí yo tengo la certeza, la seguridad de que tengo vida eterna. Estas cosas han sido escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. These things have been written so that you may know that you have eternal life. The next one. The Word of God is a light that leads my life. The Word of God for me, it is a light that leads my light. Otherwise, I'm going to stumble, I'm going to face problems, and I wouldn't know how to resolve them. But the Word of God is a light that leads my life. La palabra de Dios para mí es una luz que guía mi vida, que guía mi camino. Porque cuántas veces, si no fuera por la veracidad de la palabra de Dios, yo me quedo confundido, no sé qué hacer y qué fácil de tropezar. Pero para mí, la palabra de Dios es la luz que guía mi vida, que guía mi camino. The Word of God is also the truth that produces freedom. How many times I experienced true freedom just by the knowledge of the truth of God. I have a sense of freedom, and which is amazing because it is true freedom. And that's why Jesus said, and you will know the truth, and the truth will set you free. Exactly. La palabra de Dios para mí es la verdad que libera, me libera a mí.
Y Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces experimento mi libertad solamente viendo bien lo que dice la palabra de Dios? The Word of God cleanses. Oh, and how much I need that cleansing every single day, actually. So, to feel yourself cleansed is such a sense of freedom, of liberty, and then the freedom to do whatever you want in a way that is so exciting, to do what is right. So that freedom to do what is right, it comes from the Word of God, even to participate for communion. Why I feel worthy to participate in communion? Because the cleansing that comes from the Word of God. La palabra de Dios es una palabra que limpia, me limpia a mí, me asea. Hoy día mismo, para poder participar de la cena del Señor, qué bueno saber que su palabra me declara limpio. Y me da toda esa libertad, toda esa dignidad para poder participar de la cena del Señor, porque por la palabra de Dios soy limpio. Qué bendición tan grande. The Word of God produces faith. And faith is what makes you feel so sure and so assured at the same time. And that comes from the Word of God. And faith comes by the hearing, and the hearing of the Word of God. So the Word of God increases my faith, which I need to keep on growing on that for my own sake, but not only for my sake, because the Word of God in Hebrew says that without faith it's impossible to please God. So I need to grow in faith even to please God, not only for me to be secure, but also to be able to please God. And so that helps my fellowship with God through faith. And that is what it is so amazing about what the Word of God does in my life. La palabra de Dios también produce fe. Dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. ¿Y qué sucede? Que no solamente me sirve a mí porque me da seguridad, me da certeza, pero además de esa fortaleza que Dios da a través de la fe, me dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo necesito esa fe que produce la palabra de Él hasta para poder agradarle a Dios. Y por eso necesito que mi fe crezca para poderle agradar más y más a Dios. Y por ese motivo yo necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Él produce en mí fe. La palabra de Dios instruye. The Word of God gives us instruction. Especially in this world that is so relativistic, where truth is fading away and there is no more absolute truth in our society. It is so good to have that instruction that is so faithful, so truthful, that is absolute. That's why Jesus said, earth and heaven will pass away, but my word will never pass away. So I need something with certainty. And the instructions that I get from God are not, how can I say, ambiguous. It is nothing that I'm just supposing, maybe, taking a chance on that, but it gives me, the instructions of God are so secure, so straightforward, and so truthful that I can count on that. La palabra de Dios instruye, especialmente en el mundo que estamos viviendo, donde parece que la verdad está desapareciendo poco a poco como una neblina, y ya no se ve las cosas claramente porque todo el mundo tiene su opinión en cada una de las cosas. Qué bueno tener una instrucción tan certera, tan clara, tan segura,
que no tengo que estar andando ambivalentemente, que no tengo que estar dudando, sino que puedo ir a paso seguro porque la instrucción que recibo de la palabra de Dios es segura, es cierta, es comprobada, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las filosofías humanas pasarán de moda, pero la palabra de Dios es la única que permanece para siempre. Also, God's word is a fountain of wisdom. There is human wisdom and there is God's wisdom. Human wisdom, it is just for survival, for the situation that you're going through, but the true wisdom, it is not only for your benefit, it is for the benefit of others. The human wisdom, it is for your convenience, but God's wisdom is for the convenience of everybody. And also, it cannot be wrong. It can never be wrong, God's wisdom. And I get that kind of wisdom from His Word. So, that is the Word that is capable of making me, being a fool, I can become wise. Have you noticed in your life sometimes how you surprise yourself because of the wisdom of God in your life? And you said something amazing or you did something amazing that you were not thinking that you would be able to, but because of the wisdom that comes from the Word of God. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría. Y hay dos tipos de sabiduría. Hay la sabiduría humana y hay la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría humana es más para mi propia conveniencia, aunque les vaya a otros mal, no importa, como un negociante que saca beneficio para sí, es muy sabio para hacer su propio negocio, pero con beneficio para sí mismo. En cambio, la sabiduría de Dios es beneficio para todos, no es egoísta, no es solamente para mi bien, sino es para el bien de los demás. Entonces, la palabra de Dios me da esa sabiduría que no solamente me beneficia a mí, sino beneficia a los que me rodean. Qué bendición tan grande tener la sabiduría de Dios a través de la palabra de Él. Also, the Word of God is a sword that protects. The Word of God is a sword that protects. How many times we need to be protected from so many attacks that we receive in this world, and yet we have a weapon of protection, and that is the Word of God. La palabra de Dios también es una espada que nos protege, y es una espada de doble filo, que cuando nos ataca a nosotros mismos, esa palabra es para nuestro bien. Y si es que es utilizada en otros, esa espada también es para el bien de ellos, ¿o no es así? Es un arma poderosa, efectiva, pero es beneficiosa. Pero es beneficiosa para nosotros. It is also a sword that conquers. We can overcome arguments and philosophies and ways of thinking that are not good. We can conquer them by the truth of the Word of God. Many times I have been talking to people, and because of the words of God in my mind and then in my mouth, I have been able to conquer people, literally, to overcome their arguments and to win them for God, which is not a selfish thing to do. It is something good for the other person. So I have been able to do that because of the Word of God. So the sword of the Spirit, which is the Word of God, it's not only to protect, to defend myself, but it is also to conquer, but in a very good sense, not in a selfish sense. The Word of God also is a shield
that protects. The Word of God is a shield that protects. In the same way as it is a sword that protects, but also it is a shield, sometimes we don't need to attack, but just to protect ourselves. And it is good to know that we have the words from God that become a shield to myself, especially when they attempt against my faith. I have the Word of God as that shield of faith that protects me from arguments that can destroy myself, destroy me, but I'm able to shield myself from those attacks because it is a shield of God. Entonces, otra de las maneras que yo he visto la palabra de Dios es un escudo que me protege. ¿Cuántas veces los ataques de Satanás y del mundo vienen en contra de mi fe? Y sin embargo, por la palabra de Dios puedo protegerme con la verdad, con ese escudo que es la palabra de Dios para mi vida. And I'm sure this next one has happened to you. The Word of God is a word that heals. Heals relationships, heals yourself from your own traumas, from your complexes, from any other concepts that are evil against yourself. That Word of God heals in the sense of forgiveness, in the sense of healing relationships, and even healing my own wounds. So the Word of God is able to do that. La palabra de Dios también es una palabra que sana. ¿Cuántas veces la palabra de Dios me ha sanado de traumas que he tenido, de complejos, de inseguridades, de heridas que he recibido de otros? Viene esa palabra de Dios y pone ese tal sentido de sanidad que me deja en perfectas condiciones. Entonces, eso hace la palabra de Dios. The other benefit it is the Word of God is a word that nourishes us. And to feel nourished and strong and healthy, that is really good, isn't it? It is a good feeling that comes because the Word of God nourishes us. La palabra de Dios es una palabra que no solamente nos sana, sino también nos alimenta. ¿Y cuántas veces nosotros somos bendecidos y nos sentimos fortalecidos y nos sentimos vigorosos, nos sentimos sanos por esa palabra que nos alimenta? Also, the Word of God encourages us and comforts us. How many times we need a word of encouragement? How many times we need a word of comfort? Sometimes we feel so lonely, maybe rejected, or just even by our own rejection, being discouraged of ourselves. I'm sure that has happened to you. It has happened to me many times when I am so discouraged with myself, to the point that I can hate myself. But the Word of God comes and gives me encouragement and comfort. I don't know if sometimes you have insulted yourself because of that discouragement. And God's Word comes to you and even forbids you to insult yourself because the Word of God is telling you that that's not the way God is looking at you. Isn't it? That happens with me many, many times. So protects me even in that way because the Word of God encourages and comforts. La palabra de Dios, otra que he descubierto, a mí me anima y me conforta. ¿Cuántas veces me siento rechazado tal vez de alguien? O me siento rechazado de mí mismo, estoy como desilusionado, pero desilusionado de mí mismo. Al punto que llego a tener hasta tantas iras contra mí, que me ofendo, que me insulto, y viene la palabra de Dios y me cambia la manera de pensar. Dice, no te insultes, no te hagas tanto daño, no tienes ese derecho, porque esa no es la forma como Dios te está viendo. Lo que Dios dice de ti no es la manera como tú te estás tratando. Así es que sacúdete y deja de ofenderte, deja de insultarte, porque Dios no te ve de esa manera. ¿Eso no es así?
Entonces, la palabra de Dios nos da ánimo y nos conforta. The Word of God gives us hope. And how many times we have to face hopelessness. And yet we go to the Word of God and suddenly our faith is awakened, and then the hope comes again and starts acting on us in such a way that gives us again a ray of hope or lots of hope. La palabra de Dios es una palabra que nos da esperanza. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos encontramos desilusionados, despechados, como nosotros decimos a veces, y perdemos la esperanza? Pero vamos a la palabra de Dios y esa palabra de Dios levanta nuestro ánimo y nos da esperanza una vez más. A veces es un rayito pequeño de esperanza justo en el momento más oscuro, y a veces es una luz tan intensa que nos llena de alegría y de esperanza. Todo eso hace la palabra de Dios. The Word of God is food that satisfies. That is something else. To be satisfied, it is to reach a point of contentment that you feel that you don't need anymore. And that is how I have felt with God's Word. I have been many times more than satisfied. More than satisfied. And that's because the Word of God is food that satisfies our needs. La palabra de Dios también es alimento que sacia. No nos deja a medias. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos deja tan satisfechos, tan llenos, que comenzamos a rebosar? Eso no es así. Por la palabra de Dios. The Word of God is a sure promise. You know, there are many promises that we have received in life, and many promises from people that we really care and love and whose words are very important to us. But later on we have been disappointed because it didn't work out that way. But God's promises are certain, are sure that they are going to be fulfilled in our lives. La palabra de Dios es una promesa segura. ¿Cuántas veces en la vida hemos sido lastimados porque los seres que amamos nos han hecho promesas y esas promesas no han llegado a cumplirse? Y quedamos desilusionados, ¿no es cierto? Porque el humano a la corta o a la larga nos falla. Y nosotros mismos, a los que nos rodean, nosotros les fallamos a la corta o a la larga. Eso no es así. Pero en cambio las promesas de Dios son tan seguras que no tenemos que pasar por esa desilusión. The Word of God also rebukes, and that's good for us, because if we're not confronted in that way, then maybe we will continue doing the evil that we were doing, isn't it? Yes. But the Word of God comes on time and rebukes us to say that not everything that we're doing is right. La palabra de Dios también es una palabra que redarguye. La palabra redarguir es hacernos caer en cuenta. Darnos cuenta de lo malo que estamos haciendo, porque a veces estamos tan ciegos que ni siquiera nos damos cuenta del mal que estamos haciendo. Y por esa razón la palabra de Dios es buena, que nos confronta de esa manera, nos redarguye, nos hace dar cuenta del mal que estamos haciendo. De caso contrario, seguiríamos haciéndonos daño y haciendo daño a otros. The Word of God confronts us, and we need that kind of confrontation. Because to have all the freedom to do whatever we want, including evil, is not good for us. Sometimes maybe we want to be free to do evil, but it is good to have something that stops us and confronts us and say, no, this is plain and simply not right, and stops us from continue doing the evil that we are capable of doing. La palabra de Dios también nos confronta, y es bueno que alguien nos ponga un alto cuando nos estamos haciendo daño o estamos haciendo daño a otros.
Porque nosotros los humanos tenemos esta capacidad de ser destructivos, autodestructivos y destructivos también para los demás. ¿Ya ha notado eso? Que somos capaces de destruir a otros, que somos capaces de hacer daño a otros. Sí, pero la palabra de Dios nos pone un alto, nos confronta. And the Word of God also corrects us. If we are going or start turning in the wrong direction, the Word of God corrects us so that we can go in the right path. La palabra de Dios también es una palabra que nos corrige. Justo cuando estamos comenzando a torcer nuestro camino, viene la palabra de Dios y nos endereza. ¿Ha experimentado usted eso? Sí, eso hace la palabra de Dios. The Word of God is a word that penetrates to the innermost of our beings. That is something also that's beautiful, because people cannot see the intentions of our hearts. People cannot read what our minds are thinking. But the Word of God can penetrate so deep that discerns the intentions of the heart. Isn't it? And that's good too, because it is healthy for us, it is on our benefit. La palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Ustedes saben que nos podemos engañar y podemos engañar a los demás. Los demás no saben con qué intención estamos haciendo, qué es lo que está pasando por nuestra mente. Y muchas veces es mal lo que nosotros estamos pensando y estamos deseando. Pero la palabra de Dios es tan linda, tan profunda, que ni allí no nos deja en paz. Y por eso penetra hasta discernir el pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Porque nosotros somos peligrosos para nosotros mismos. The Word of God calms the anger that we have inside of us. Sometimes we become so angry, and in our anger we're capable of doing any kind of evil. But yet the Word of God comes to us and calms our anger and helps us to have a little bit of sense inside of us, because otherwise we would be extremely destructive. La palabra de Dios nos calma nuestra ira, porque nosotros cuando estamos controlados por la ira somos capaces de cualquier injusticia, ¿no es cierto?, de cualquier maldad. Y no importa si nos destruimos o destruimos a otros, pero somos capaces sin límite, honestamente, del mal en nosotros. Pero gracias a la palabra de Dios nos viene una calma que tranquiliza nuestra ira y nos hace reflexionar y nos da oportunidad para pensar más cuerdamente. Eso hace la palabra de Dios. The Word of God destroys the anguish within. How many times we experience anguish, desperation inside, and yet the Word of God comes and destroys that anguish and gives us peace. La palabra de Dios destruye la ansiedad y la desesperación que hay en nosotros. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿Cuántas veces Él ha calmado nuestra ansiedad, nuestra desesperación, nuestra angustia? Entonces la palabra de Dios es tan maravillosa. The Word of God gives us assurance and security. La palabra de Dios nos da seguridad, nos da certeza para poder caminar en este mundo. The Word of God gives us peace. And how many people are longing just for a little bit of a measure of peace. I have heard people saying, if I could experience just a little bit of peace, it would be so awesome. And we have the fountain of God, which is His Word, that gives us so much peace. And in fact, to the point, it is a peace that surpasses all understanding, that can guard our minds and our hearts
because of that peace that God gives us through His Word. La palabra de Dios nos da paz, pero no una paz cualquiera. Todo el mundo necesita paz. ¿Cuántas personas están en sus hogares diciendo, si tan solo pudiera conseguir un poquito de paz? Solo quiere una pequeña medida de paz, y sin embargo, dice la palabra de Él, que Él quiere darnos paz que sobrepase todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón por esa paz de Dios, que no es igual a la paz del mundo que el mundo ofrece. Entonces es una paz maravillosa, grande y que sobrepasa todos los límites. The Word of God gives us blessings, all kinds of blessings. So when you read the Word of God, you are being blessed immediately, just by reading, and then later on the results continue to be a blessing. La palabra de Dios nos bendice. Yo me pregunto, de los libros que usted lee, ¿cuántos libros le bendicen realmente? Si está leyendo una novela, si esa novela le bendice, pero si lee la palabra de Dios, ¿cuánta bendición usted experimenta? El momento que está leyendo y después que ha terminado de leer, vienen bendiciones por la palabra de Dios. The Word of God raises us up. Because sometimes just we are down, we can be depressed, we can be in such a bad mood, but the Word of God raises us up and lifts us up, and that is such an amazing experience. I have gone through that so many times in my life, when I have been so down, and then suddenly the Word of God, by reading and meditating, it has changed my mood completely. I don't know if that has happened to you, the change of mood, from a negative mood to a positive mood. La palabra de Dios es una palabra que nos levanta. ¿Cuántas veces, no sé si usted ha experimentado en su vida, que ha estado tan decaído, tan deprimido, tan pesimista, y comienza a leer la palabra de Dios y comienza a levantarse ese estado de ánimo, al punto que después ha cambiado totalmente la manera de sentir? ¿Ha sido o no así? Entonces, porque la palabra de Dios es capaz de hacer eso, es una palabra que nos levanta. The Word of God brings us out of darkness. We are capable of being in darkness, and we can be in darkness even for a long, long time. But the Word of God can shine in our lives to the point that brings us out of darkness. La palabra de Dios nos saca de la oscuridad. ¿Cuántas veces podemos estar en un túnel de oscuridad por mucho tiempo? Pero al leer la palabra de Dios comienza a brillar esa luz de Dios y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ha experimentado eso? Ok. Mi lista ya se va acabando. Ok. The Word of God is a word of love. How many times we need to be loved by someone? And how many times by reading the Word of God I can sense and experience God's love in such a way, because I am not deserving of that. And yet God loves me with such an intensity that literally changes all the experience that I'm going through at that moment, knowing of the love of God. La palabra de Dios es una palabra de amor, y cuánto nosotros necesitamos ser amados. A veces uno se siente tan indigno, tan sucio por dentro, tan indeseable, pero viene la palabra de Dios y nos habla de ese amor tan grande de Dios, de ese amor eterno, ese amor incondicional que nos levanta en ese momento y nos llena de amor, y ese sentir transforma todo lo que nosotros estamos pasando y experimentando en ese momento. The Word of God alleviates pain. Have you experienced that? That you have been in pain and then you start reading God's Word. That's why many people in times of darkness and pain and suffering,
they go to the book of Psalms, because they find such a healing, such a soothing medicine that takes away the pain that we experience. La palabra de Dios también nos alivia el dolor. ¿Usted ha experimentado eso? Estando con dolor indescriptible que ya parece que no podemos aguantar más, pero leemos su palabra y nos da ese aliento, esa sanidad del dolor y nos alivia literalmente el dolor. ¿Cuántas veces he experimentado eso? The Word of God gives us guidance, because many times I am confused, many times I don't know what to do, but I go to the Word of God and I receive the guidance that I need. La palabra de Dios nos da también guía, nos da orientación. ¿Cuántas veces he estado yo confundido sin saber qué hacer, pero voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me da una dirección que tomar, y eso en sí mismo ya es un gran alivio? The Word of God gives me counsel, and how many times I need that counsel from God to know what is right to do in that very moment. La palabra de Dios también me aconseja, no solamente me guía, me aconseja, me anima para poder hacer las cosas que son correctas. Y en ese mismo sentido, the Word of God also gives us warnings. And the warnings are such a good signals because it helps us to avoid danger or disgrace. La palabra de Dios nos alerta y cuántas veces nos ayuda para que no nos metamos en problemas más grandes. Eso no es así. The Word of God teaches us goodness. The Word of God teaches us goodness, how to do the right thing. And that is so comforting for us, and also it's good for others to receive our goodness. La palabra de Dios nos enseña la bondad, cómo hacer las cosas buenas y correctas, las mejores para nosotros mismos, pero también para los demás. Cuánto necesitamos de la palabra para convertirnos en gente buena. The Word of God fills us with joy. Sometimes even that undescribable joy, because that's what produces the Holy Spirit in us through His Word. La palabra de Dios nos llena de gozo, y a veces ese gozo es indescriptible, que no podemos contenernos por el gozo cuánto Dios nos ha llenado a través de su palabra. So I will finish with this last word. The Word of God is glorious. The Word of God is glorious. Because it is amazing, it's supernatural. It came directly from God to us. So I would like to say to you, the Word of God, in light of everything that we have seen, it is the letter of love from God to you and to me. That's what the Word of God is. Lo último que quiero decir de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es gloriosa, porque es asombrosa, es sobrenatural, es increíble la palabra de Dios. Y por eso, como en vista de toda esta lista que hemos hecho en esta mañana, sí podemos decir con confianza, y yo creo que sin temor a equivocarnos, podemos decir que la Biblia es la carta de Dios, pero es la carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. So now my question is this: if the Word of God is so beneficial in so many areas, what are we going to do with His Word? Are we going to keep it on a shelf, or are we going to take advantage and start nourishing ourselves through this Word so that our lives will be transformed, so that our lives will be sustained in the grace of God? So now it is no longer my responsibility. It becomes your responsibility, what you do from today on with the Word of God. And I don't want to do this in a sense of guilt, but just the truth. If the Word of God is so good to us,
why are we wasting our time in not spending enough in the Word of God? But that is up to you. En vista de todo esto que hemos estudiado ahora, ¿qué vamos a hacer ahora con la palabra de Dios? ¿Va a seguir guardada en el estante de libros? ¿Va a seguir en un cajón del velador? ¿Va a seguir en algún otro lado, tal vez hasta en la mochila, la Biblia, pero que no la utilizamos? ¿O vamos a ser prudentes y sabios y vamos a sacarle el máximo provecho a la palabra de Dios? Esa ya no es mi responsabilidad, esa es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero no quiero que queden ustedes como con un sentimiento de culpa que quiero yo cargarles esto de la palabra de Dios, sino por su propio beneficio. Tenga misericordia de usted mismo, hágase el favor más grande y consuma la palabra de Dios en grandes cantidades todos los días, porque Dios quiere bendecirle y darle crecimiento y llenarle de su gracia. So I would like to apply in this way what is that it is in your heart and in your mind right now. Maybe you want to do some kind of commitment before God on how you want to use His Word. And sometimes we need to take a tangible step. For instance, try to find the right time. And the temptation that is going to come from Satan is this one. There is no time in your busy day to read the Word of God. Therefore, the Word of God will never be a priority in your life. What has helped me, because I have tried on different times of the day to read the Word of God, but as a discipline for me, for my nourishment, I have found out if I wake up only 15 to 30 minutes before of what I'm used to, and I take that time to spend with God, that has worked the best for me from all the experiments that I have done in my own life. So I am being blessed because the Word of God is the first thing that I do in every single day. And when I miss that on a given day, since it has become a custom, it has become a good habit in my life, then I miss so much the Word of God that I need to find as soon as possible where I'm going to make that priority. So I would like to encourage you, if you don't have the habit of feeding yourself with the Word of God, make it a priority and make the day, the beginning of the day, the first part of your life with God. That is what it has worked the best for me. Quiero hacerles una sugerencia. Yo he tenido estos intentos de alimentarme de la palabra de Dios porque la buena voluntad no ha faltado, no como yo creo que es igual con ustedes. Pero el hacer la disciplina de la lectura bíblica, esa es la difícil. Entonces yo he experimentado a diferentes horas del día, en diferentes formas de tratar de leer la palabra de Dios, pero la única que a mí personalmente me ha funcionado es hacer la primera cosa que me levanto. Entonces vamos a suponer que estoy acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana. Le adelanto el reloj, al comienzo es un poquito difícil, pero le adelanto una media hora al día. Y comienzo con la lectura de la palabra de Dios, si es posible, con la ayuda y la gracia de Dios, de llegar a ser un buen hábito. Pero entonces, eso es lo que yo quisiera desafiarles, que comience a ser la primera prioridad de su vida y usted va a darse cuenta de las bendiciones que Dios tiene para usted. Entonces dejo esto y vamos a orar en este momento. Y si usted quiere hacer un trato con Dios, ahora que el corazón está recién despierto y está vibrando, a lo mejor esta es la mejor oportunidad que usted tiene para hacer un trato con Dios. Oremos entonces. Yo voy a pedir bendición sobre cada uno de nosotros. Dear Heavenly Father,
You know how important it is for us to live by your word. So Father, help us as a church. Many of us are so weak, we don't have the discipline, we don't have the custom. This is maybe foreign to us. But Father, in your mercy, help us to do something with your word. And for those that are today thinking of making a priority in their lives, Father, I do ask your leading and your strength for each one of us. I know to get into a discipline, it is not easy, but Father, give us the strength that we need. Querido Dios, en esta mañana estamos delante de ti y tú sabes que la alimentación de tu palabra es esencial para nuestras vidas, pero algunos de nosotros hemos sido descuidados, hemos sido perezosos o simplemente nos ha faltado la disciplina. En esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos bendigas, que nos des la fortaleza de tu Espíritu Santo para poder desarrollar esta disciplina. Y aunque fallemos algunas veces, pero que llegue a ser parte de nosotros la disciplina de la lectura de tu palabra. Fortalece esta tu iglesia, Señor, y a los que tienen esta buena intención y este deseo de cambiar de estilo de vivir para ponerte a ti en prioridad en sus vidas, Señor, yo te ruego tu bendición y tu fortaleza. Y por todo esto te agradecemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.